God. Hindi ko pa ready. Hala. Halang kalain. Hala, kalain, Jod. Hala, ayaw sabi. Yak. Lam, siya tao. Siya tao, guys. Hala, oy, mahadlo ko. Oy, mamiyat sa ko, be. Pakita na, be, para mahumanan, eh. Hali na ba? Para mahumanan, eh. Hali na, be. My God, pagdali na. So guys, pasabog. Nala. Pagdali na, be, para mahumanan, eh. Kaya ako musulong, be. Hoy, kaya ni mo ipakita, be. Or nagdagan po ni siya. Muna makagakaon. Oh, na ni mo amang ka ni ag. Ay, mama ko ba ano ko? La. Kita gurung sa ako. Hello guys, welcome back for another video. Fourth video magjula di kaninyo schoolboy runaway kay dulaw na nako siya gusab kay it's boring in her house. Oo. So guys, atong dulaw ni karon schoolboy runaway atuan siyang practice dayon. Ako ni siyang testingan pag-abot sa dito sa pinakamadulo. So watch and learn usa kong buhaton guys. Tan-aw na lang mo. May ikaduha na. Una pa. So guys, gabi no, practice rin siya. Dili ta makit-an na ni sa tong inahan guys. Hindi ta niya makit-an kay practice rin man. Nabanda. Other kid. Daw grabe nila ay gabi magdula tagapan amazing. So doorbell again. Wait a minute. Wait a minute daw din na siya daw. Ano mabiyan man ako. Eh pag nakabiya ko sa gawas. Buksan yung pinto. Hi Dan, Sir Jun tak uy, baho kay ka. Sabo. I'm coming. Di I'm coming din ako dira. Labanday. Ay, joke rata dahil. No words. Even the Doorbell smacking me. Hala ka islang ba ninyo sa mga Amerikano eh? So, 3 doorbell. gonna lose it. Gonna lose it! Like a 4 na din. Hindi man ta magtago din no? I'll show you. Pasabog. Pwede rin ta magtago. Day, ka 5 na ni Day. Saan? Day, laban Day. Who's that brave out there? Wala, ilang prano? Na joke. Ulat ako.
Uy, grabe kayo sila do. Ikasa 5. Grabe kayo sila kay Musturya wala man ba sana mo ba inamang na. Oh, tanaman ninyo guys ha. Ba mo ikaw. Wala pag ibok ang ba. Dahil nakabidi ko garanti mong naong. Kasi laban. No words. Even the doorbell is mocking me. Sila na tani. So, ika-7. Dahil, ano sa maning? I'll show you. Show you na daw. Dakan. So, guys, laban guys. Kapasound sa demigs. Merry Christmas, Barry. Ablihin na ba na? Na. Day ko. Bot ka. Ika-8. Iyo, panulong Ben. Taasan nila Words. ilong oy din ang bula. Ay. Adot ugan. Og lubi ay. So, ika-9. Da kasabog. No, ang ilong niyo. Who's that brave out there? Ako be. Tabang ako. So, ika-10. Gijud. Roar. Pasko. I'll show you. So, day, kadungog mo anang kuanday ka ng akong napasounds dera. Background sounding lang siya guys ha. So guys, pag Christmas na guys, magdula pa ninyo ani kay Christmas put ang kuan ani day. Updated nila Christmas. Pagdalian na. Tao, ika-12. Oh, mid. 12 na yan. Na. Even the door is mocking me. Pagdali, be. Kaya, uy. Sabong. Pa-13 na ha. I'll show you. 13. Okay, that is 14. This is 14. Loh. Laban ka, di ka makabap. Dagan, Jude. Kulang pa na. Okay, laban. 14. 15 na di guys. No. 13. So this is the 16, the last number. This is the last number. So guys, this is the last number. Hello. Yes, laban, pasabog. So guys, laban guys. Daga na si Ante. What's that nonsense? Lolo. Who's ringing the doorbell? There's no one here but you. Sorry, but we don't know that. We've been playing here for an hour and not bothering anyone. Ano, grabe yung sila. Just you wait. Pasabog te, lakaw na dito te. So guys, moagto ta dito adit sa pinakatumoy. Kay pasabog yun eh. Ako ni siyang gitoyo guys para maka-tripod mo. So magbakas-bakas sa tani. Sabog to dahil. Look, ang ngit-ngit ba dito? Oy, hadlok uro kayo ba? Oh my god. Grabe, kasi sana ka rin. Bye, friends. Mulayas ako dala sa kong pamuyan ay. Let's go, guys. Hala, ay, naadok naman ko, ay. Money siya, guys.
Teach a lesson nature. Oh guys, pasabog na. Dili na ta. We're in here guys. Sasa, oy, nag-record pa ko na eh. Iba ka nag-record pa ko na. So guys, I'm here. Bakas ka ta. Uy. Creepy kaya ang sound. Oh my god. This is so creepy. Creepy kay guys. Hindi pa kita maabot. Hindi kaya oy. Hey guys, pasabog na. So, na diri. Oh my god, na diri guys. Lapit na. So, this is the last first. Naog na tadi ko sa ubos. Ready na mo? Kaya ready na daw pag inaabot. O eh. So, unsa kay react ani? Sabog na ni Day. Kay gabi pa jud oh. Scared kay gabi. Madlo ko kay gabi guys. Wala na yung mga balay dito. Sabi ko na yung balay dira ba? Sama na. Balay no? So marasok balay guys. Balay guro na. Oh my god. What? May tuyok-tuyok. Lakas ang gagian. Hala, uy. Kalain. So, tara guys. Sabog. Dito. Ibalik ko dira. Nganon ibalik man ko. Sama na, oy. Nganon ibalik man tad. Ay, kalain ba, oy? Hala, oh. Ano ni balik mat ko? Kaya ay. So, yes, we're flat. Kablo na ko ane kung dana ta direto sa ano. Ano ni? So guys, waan here na. So we're in here. Guys, pasabog na. Malapit na tayong makaabot. Sure. Na pagdali ba? Oh, hindi kaya oh. Wala na tayo places. Ay, places. Place naman dyan naman ka rin. Wala ko kabalo kung ano na ta. Ay, ligaya ba na ito? Ganyan na rin may sigig baklas-baklay din. Lugay kita na abot. So guys, pasabog guys kung practice ka. Pwede dito nyo makabaklas-baklas ng sag-asa. Sabog. So malapit na ba? Malapit na ba? So guys, malapit na ba tayo maabot? Alugay ba? So guys, malakan na. Dugaya. Ay. Ay, dugaya din. So we're in here na. Pasabog na. Pasabog na. Oh my god. Ano na to dire? Hala guys, pasabog na. Pasabog na. Malapit ha. Pasabog. Ikaw po yung nagurunista ba?
Oh my God. Hala, guys. Diri na taman yung karsada. Malukro ba ko diri, oy? Ano, oy? Sige, ready na ta, guys. Ay, mama, oy, oy, oy. Ka sa ready na. Let's go. Pasabog. Wala na. Lag na ta. Ha? Wala, uy. What? Where did I end up? Suwahan na taan ni guys. Diba pasabog? Sabi ko to. Wala. Ay, halok na. Masa to? Kadungog mo anak guys. Katingog jud siya as in. Mura man nagpuzzle-puzzle yung agian ni. Wala, oy, mahadok mo ta. Ano? Mahadlok man ko ani ay. Ayaw sabi mabit mo ko. Ala! Tama na! Laga, sunod na sa ako mama. Dito ko matahan sa likod. Ala, kalaig tingog. As in. Ma. Ala, dool na yun siya. As in, dool na lang siya. Ya, kalain. Diri lang sa magpakaon na ta. Unsa man ni siya? Kung sino ka man, ay kauban ako ni siya. Ano? Unsa naman ni? Ang una ni mo dong. You need to teach a lesson. Mura siya kurintido as in. Amayaw sa mabe. My God, oh my God. Hindi ko pa ready. Hala, ay. Halang kalain. Hala, kalain, Jod. Hala, ayaw sabi. Yak. Hala, mura siyang tao. Mura siyang tao, guys. Hala, oy, mahadlo ko. Oy, mamiyot sa ko, be. Pakita na, be, para mahumanan, eh. Hali na ba? Para mahumanan, eh. Hali na, be. My God, pagdali na. So guys, pasabog. Nala. Magdali na, be, para mahumanan, eh. Kaya ako musulong, be. Hoy, kaya ni mo ipakita, be. Or nagdagan po ni siya. Muna makagakaon. Oh, na ni mo ama ka ni ag. Ay, mama ko ba anak ko? La. Kita ko rin sa ako. Char ka o ni mo ay. La. Ano na?
Obo, dream ra to. Ano dito? Dream ra. What a dream ra daw. So, mo na ning mag-end na ta. So, this is the end of my video. So, magto-take to sa humbi para pasabog. Who ate the watermelon? Ambot ra ninyo. Wadi ko kakaunan na. So, guys, this is the end of my video. Kung gusto mo ato testingan, guys, kay maray short video. lang din Finally siya. home. Now I'll eat and go out. Buang ka. So guys, nailupra na sa taas guys. Ay, kita mo na. So guys, kung gusto mong dula to guys, a short video na din siya guys. If you want to watch my video, don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't touch. Have you ever played Natel? If not, go download it now. Buang. So guys, and don't forget to like my video and subscribe and put the notification bell. Kasi mag-storyan ka, di pa kalitok. So bye guys. Bye. See you all the next video. What are you looking at? Ikaw na lang istorya, oh. Ikaw na istorya, oh. Nabay-bye ko. Walang nalag speaker. Bye-bye.